Lyon, spécialement, j'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir avec moi un grand ami de 30 ans que je suis allé le visiter par hasard à Bruxelles en février dernier, Badr Abdelilah, اللي كتجمعنا صداقة طويلة وكنا autour d'un plat كنتغداو on a parlé pourquoi pas ne pas venir au Maroc chez moi, chez nous et encadrer les jeunes, les arts martiaux pour qu'ils puissent penser artistiquement plus que sportivement, penser cinéma. والحمد لله اليوم كانت اول تجربه مع طونك سودو اللي كتلقات واحد الروتور مزيان من جهه الوليدات. السي عبد الله تنشكروه لانه ان غران سينياست الى بيان سور فيكي دي غران سين انترناسيونال و ان رياليزاتور سينياست metteur en scène. Donc اليوم درنا لافونغو مع طونك سودو مي l'événement اللي هو que je donne le rendez-vous à tout le monde c'est le 31 mars 2019, à partir de 9h, il y aura un stage spécialement dédié aux enfants et jeunes de Mantaka pour avoir cette initiation, ce plaisir de s'offrir à faire des vidéos, à faire des combats, à savoir et comprendre que ce qu'on voit dans les films, c'est jamais réel, et aussi pour leur permettre de s'orienter vers des prises de vue, des vidéos dans des choses positives et développer cette culture de prendre et de cliquer sur de bonnes choses, cliquer sur de bonnes choses qui nous donnent envie de continuer à vivre du bonheur, de la joie, du film, de l'action. Au final, les jeunes, ils ont besoin de sortir, de s'exploser au niveau des médias. Donc, j'en leur donne ce plateau artistique qui est Abdelilah Badr pour leur initier à créer, ça dépend, à créer selon Finki et Chou, ou bien les moyens de bord, avec les téléphones portables, avec des caméras, et essayer de vivre cette culture de cinéma. Et on va trouver sûrement quelqu'un parmi les jeunes اللي غادي يخرج لنا une œuvre artistique وعلاش لا يقدر يكون مخرج يقدر يكون chorégraphe يقدر يكون caméraman يقدر يكون preneur de son. Donc les métiers de cinéma aujourd'hui avec la communication, les médias qui se développent perpétuellement, aujourd'hui on a besoin des gens comme Abdelilah Badr باش يعطي لنا كما قلت في الاول البليزير ابري كتولي الالحاح وكتبدا لا ريشيرش دو لا تكنيك. وعلاش لا يكونوا عندنا مخرجين ويكون عندنا ممثلين. نور الدين الترابي رئيس اللجنه الوطنيه المغربيه لطونك سودو، ممثل الاتحاد الدولي لطونك سودو على افريقيا. كما كتعرفوا اليوم كنعيشوا النسخه الثالثه لكاس العرش لرياضه طونك سودو في المركب الرياضي شمس المدينة بحضور البطل العالمي والمخرج السينمائي الكبير عبدإله بدر. صحيح اليوم كانت أجواء تنافسية حميمية ذات مستوى عالي في رياضة طونك سودو. نطمح هذه السنة إن شاء الله بتنظيم المهرجان الدولي للطونك سودو بحضور دول إفريقيا ودول من أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية وكذلك أوروبا. يعني لمدة سنتين وحنا كنحضروا هذا المهرجان الدولي ما يسمى بالطونك سودو حمدان. السنة الماضية حجت فيه تقريبا أكثر من 350 مشارك، وهذا العام إن شاء الله غادي ننظموهم بمدينة الصويرة بحضور ممثلين من بلجيكا وبدعم من البطل والمخرج السينمائي عبدإله بدر. معكم البدر عبدإله من بروكسل بلجيك، réalisateur et chorégraphe de combat. حاليا كنعطي كور ديال لي زار مارسيو سينماتوغرافيك à Bruxelles au sein des associations et des écoles cinématographiques بحال ACF et École Sino City اللي هما حاليا كاين بروكسل. الحضور ديالي شرف ليا كبير من طرف الجامعه المغربيه الملكيه المغربيه لطونك سودو اللي كيترأسها الاستاذ الخبير في طونك سودو الاستاذ نور الدين الترابي. هذا شرف لي وشرف كل المغاربه اللي هما فنانه ورياضيين اي مغربي. الحضور ديالي الان كشرف كناخذوا باعتباري كفنان جاي من بلجيكا خصيصا لهذا اللقاء اللي هو لقاء بطوله العرش لطونك سودو. اول مره كنحضر الطونك سودو. انا كنعرف جامعه طونك سودو العالميه عندهم يعني اللي كيديروا شي شامبيونات كتكون عندهم خبره
في التركيز وخبره في اطار الاطر اللي عندهم. هذا شرف كبير اللي شفتو دابا الان. وانا حاليا عطيت جيت كشرف لهذه الامسيه. وحاجه اخرى انني عطيت واحد لو كور سينماتوغرافيك اون بغيف صغور للتلاميذ ديالو، وغادي نكون ان شاء الله من القدام اللي غيكون واحد الفيلم سينماتوغرافيك داكسيون. غنحاول باش ندخل يعني ابطال ديال الطنك سودو للفيلم ان شاء الله تعالى. هذا شرف ليا كبير وشرف المغاربه. كنشكركم وكنشكر الاستاذ نور الدين الصين وكنشكر الاوتور ديال جامعه الطنك سودو. شرف عظيم، وكنتمنى ان شاء الله يكون الحضور ديالي مره اخرى. والسلام عليكم. واليوم الحمد لله يعني شرفنا اكبر يعني من الممارسين ديال الطنك سودو على الصعيد العالمي المغربي بدر عبد الاله، مخرج سينمائي سيناريست، هو المدرب ديال المباريات الفنيه الحربيه ديال مجموعه من الابطال في هذا الميدان والسينمائيين. اليوم درنا ليه تكريم في شرفه، وفي نفس الوقت اعطينا واحد الامتياز، واحد العبره، واحد الثقه في النفس. ولانه من تنشوفوا مغاربه في الصعيد العالمي تيكونوا هما المدربين ديال الابطال عالميا في فنون الحرب، فهذا هو فخر للبلاد ديالنا وامتياز لنا. والحمد لله الاستاذ بدر غادي يعني يزيد يبين لنا القدرات ديالو، لانه مقبل على شريط سينمائي في الفنون الحربيه في الايام المقبله. وغادي يكونوا ان شاء الله غادي يختار بعض الابطال ديالنا اللي غادي يكونوا دي فيغورون ولا يكونوا كاع ناشطين في الفيلم ديالو المقبل ان شاء الله. شكرا.